आज दिनांक 1 जुलाई 2025 को दुर्गापुर उप जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा रघुनाथपुर चौराहे पर स्थित कांग्रेस सेवा दल भवन के समक्ष आधुनिक औद्योगिक नगरी दुर्गापुर के निर्माता पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं प्रदेश कांग्रेस नेता श्री तरुण राय उपस्थित रहे। इसके साथ ही INTAC नेता श्री राणा सरकार, दुर्गापुर उप जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्री अमल हलदर एवं अन्य नेता एवं कार्यकर्तागण भी उपस्थित रहे तथा तरुण राय ने डॉक्टर बिधान चंद्र राय के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उपस्थित लोगों ने भी डॉक्टर राय को श्रद्धांजलि दी तथा उनके संस्मरण सुनाए। वहीं इस मौके पर श्री तरुण राय ने अपने वक्तव्यों को रखा। इसके अलावा समारोह के अंत में श्री तरुण राय ने उपस्थित बच्चों के बीच चॉकलेट और मिठाइयां भी बांटी। विश्वविख्यात भारत रत्न ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের জন্ম এবং মৃত্যুদিন। আমরা দুর্গাপুরের মানুষ, আমরা আজকে এই দিনটি সারা দিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই মানুষটিকে স্মরণ করছি। আজকে তাকে শ্রদ্ধা জানানোর পরে আজকে দুর্গাপুরবাসী হিসেবে, বাংলাবাসী হিসেবে আজকে বলতে দ্বিধা নেই, আজকে বাংলায় যে শাসক দলই থাকুক না কেন, দেশে যে শাসক দলই থাকুক না কেন, আজকে দুর্গাপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে কংগ্রেস এবং বিধানচন্দ্র রায় প্রত্যেকটি মানুষ কিন্তু ঋণী। আজকে যদি দুর্গাপুরে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে, সেই শিশুটি বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে ঋণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করবে। তাই আজকে আমি মনে করি যে আজকে যেই যে শাসক দল থাকুক না কেন, আজকে দুর্গাপুরে আজকে সরকার পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন উৎসব করছেন, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা মনে করি যে 1 জুলাই দুর্গাপুর উৎসব পালন করা উচিত। দুর্গাপুরের মানুষকে আজকে বিধানচন্দ্র রায় দুর্গাপুরের মানুষের জন্য যে জিনিস দিয়ে গেছেন, জাতীয় কংগ্রেস যে জিনিস দিয়ে গেছে, আজকে কোনো রাজনৈতিক দল বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবে না সেই জিনিস দিতে পারবে। যা করছেন, কোথাও কোথাও নীল সাদা রং করছেন ঠিকই, কিন্তু সেই জায়গাটা খুঁড়ে দেখুন, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের হাত আছে ওখানে। এক সময় জ্যোতিবাবু বলেছিলেন পশ্চিমবাংলায় যেখানে যাচ্ছি উন্নয়নের কথা বলতে, সেখানে দেখছি সেই উন্নয়নের আগেই রূপরেখা তৈরি করে রেখে গেছিলেন ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়। এটাই কংগ্রেস, এটাই ডক্টর রায়। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।